Karakshla RSS ने चीफ मोहन भागवत ने याक्तई फ्योगर रोजाका मोहनपुर कतल के तांगजाक सुंदरिया चिन्मय मंदिर डगलाम पांडव नारवाई अंगई मंजका हस्तिने हस्तेफा इंद्रसेन रेड्डी नालो महाराष्ट्र ने हस्तेफा जिष्णु देवबर्मा हस्तिने मंत्री ओकरा प्रोफेसर डॉक्टर मणिक शाह राजमाता विभूति देवी महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा ते मंत्री रतनलाल नाथ आकर्षण ध्रुवाद्यो ध्रुवाः पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् यहैवैर्माव्यदिष्टाः पर्वदैवाविजाजलेः इन्द्रैवेह ध्रुवस्तिष्ठः यह राष्ट्रं धारय Shalini Bagitang Shalahastro Fai Shokpaika RAS ni Sip Mohan Bhagavat. Krakshla Katharbarok Muni Bisingte RSS ni Sip Mohan Bhagavat ni Yaktoi Fiogir Saka Mohan Purakatal Katangzak Sundaria Chin Mai Mandir ni Doklam. Pandawa Naroy Ungi Manjaka Hastini Hastifa Indrashana Reddy Nalo Maharashtra ni Hastifa Jisnu Debarma. Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Rasmata Vibhuti Devi Maharaja Pradip Kishore Debarma De Montri Ratan Nat Akoshong. Mondir Fugi Romani Pandawa Kok Sanani Tangai RSS ni Sip Mohan Bhagavat Shaka Hayong Kaisha Tayo Batagitongya Domari Bai Shlai Zagoitongo Hayong Te Hakotor Fiaba Shakbai Tang Guzong De Gubuyo Basagoitonke Musha Klai Manya Shlai Zagdong Kor Tabuni Zurawazini Hakotor Domari Gananke Shakangi Tanguitongo Abuni Bagai Bharat Hakotor no Shakangai Keval Klainani Chaitongmung Klai Zagoitongo Hene इतना ये हमारा ज्ञान गांव-गांव तक पहुंचाया गया पूर्वजों के द्वारा कितने साल परिश्रम किया होगा इतना बड़ा परिश्रम होने के बाद ये संस्कृति ये धर्म ये अध्यात्म आज हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं और वो ज्ञान ऐसा है कि उसकी सारी दुनिया को आवश्यकता है क्योंकि अब 2000 साल दुनिया बहुत प्रयोग करती रही पहले सब कुछ राजा को दे दिया मैं दुनिया कहता हूं तो भारत छोड़ के बाकी दुनिया के बारे में बोल रहा हूं तो राजा होने से ठीक होगा ऐसा उनको लगा लेकिन बाद में राजा ही प्रजा को लूटने लगा तो फिर उन्होंने कहा कि राजाओं का राजा भगवान है उसकी मानेगा वही राजा ठीक है जो नहीं मानेगा वो नहीं ठीक है और इसलिए फिर भगवान की भक्ति के आधार पर तरह तरह के रिलीजन उनके आधार पर जीवन ऐसा प्रयोग चला लेकिन जीवन में शांति पैदा करने के लिए चले और खून की नदियां बहाई ऐसा हो गया बाद में कहा कि ये भगवान वगैरह क्या है हम विज्ञान वाले हैं भगवान को तब मानेंगे जब लेबोरेटरी में हमारे टेस्ट ट्यूब में भगवान आएगा तब दश एकादश द्वादश द्वादशेनाद्यं गृहीत्वा सुजम्बूरयित्वा ओम सप्तमे अग्ने Yang the Kaksa Faising Pandawa Kok Sanani Tange Hasini Montrokra Professor Dr. Manik Shah Shaka Tabuni Zurani Srai Rokno Shonaton Dhormono Digi Furungnani Chini Jotoni Shamong Haike Sisini Hakotor Kujoko Kashanai Patar Hasini Shuri Nairok Hasdeo Berenani Fine Henei আজকে আমি চিন্ময় মিশন ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এখানে আমাকে যে স্নেহ বোর্ডে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমি তার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং এই শুভ দিনে আমাদের আদি শঙ্করাচার্যজির জয়ন্তীর পবিত্র তিথি সেটা বলা হয়েছে আমি একটু বাংলাতে বলছি ইংলিশে এখানে বলেছেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা ও কুম্ভাভিষেকের এই মহৎ যে উদ্যোগ এটা সত্যিই ত্রিপুরার জন্য তো বটেই সারা ভারতবর্ষের জন্য নর্থ ইস্টার্ন জোনের জন্য একটা বিশেষ তাৎপর্য বিষয় সমস্ত লোক এখন এখানে কিন্তু আসবে দেখতে আসবে এবং এটা কিন্তু একটা পূজাস্থল না যে আমি পুজো করতে এলাম এরকম না এটা মানে আধ্যাত্মিকতার একটা বিষয় এখানে থাকে শিক্ষা এবং মানব সেবার আমার মনে হয় একটা উজ্জ্বল একটা কেন্দ্র একটা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এটা হবে এবং আমি আমার কাছে যা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে বলা হয়েছে এই মন্দিরটি মা ত্রিপুরা সুন্দরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমরা জানি 51 শক্তিপীঠের এক শক্তিপীঠ হচ্ছে মা ত্রিপুরেশ্বরী আমরা যেখানে যাই মা ত্রিপুরেশ্বরীকে স্মরণ করে তারপরে যে কোনো কাজে আমরা তারপর কিন্তু আমরা বেরোই বা যাই যেখানে যাই এবং সেখানে গিয়ে বলিও মা ত্রিপুরা সুন্দরী থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য আপনারা যে কাজটা করার জন্য আপনারা আজকে আমাকে ডেকেছেন এইভাবে আমি সব জায়গায় কিন্তু বলি এবং
এইরকম একটা ওপেন ফিল্ডে আমার মতে আমি আর কখনো এরকম দেখতে পারি না, বিশেষ করে ত্রিপুরায়। এখানে পদ্ম ফুলের পাপড়ির আকারে এটা তৈরি করা হয়েছে এবং এতে করে পবিত্রতা এবং আমার মনে হয় একটা ঐশ্বর্যের একটা প্রতীক। আমি এখানে আগেও এসেছিলাম যখন এটা ফাউন্ডেশন লে হয়, আমি নিজে এখানে এসেছিলাম, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অন 27 জুন 2025। 1 বছরও হয়নি, এর মধ্যে কিন্তু এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সত্যি এটা একটা বিশেষ, এবং এখানে আমরা দেখলাম যাদেরকে এখানে আজকে ফেলিসিটেশন দেওয়া হয়েছে, এই যে সবাই মিলে সবাই যখন একসাথে ইউনাইটেডলি কোনো কাজ করে, যে সময়ের আগেও কিন্তু কাজ সমাপ্ত করা যায়। ওনাদেরকেও আমি কনগ্রেচুলেশন জানাবো। আর আমাদের এরকম একজন মহান ব্যক্তির হাত থেকে আপনারা আজকে ফেলিসিটেশন পেয়েছেন, এটা একটা ভাগ্যেরও বিষয় আমার মনে হয়। আমার কাছে যা রেকর্ড আছে, এই মন্দির কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে প্রায় 15 ফুট উচ্চতার এক বিশাল একখণ্ড, একটাই স্টোন পাথরের মূর্তি, যা ভক্তদের দেখলেই মনে হবে একটা গভীর ভক্তি, একটা আধ্যাত্মিক ফিলিংস এবং শ্রদ্ধার যে অনুভূতি, সেটা কিন্তু জাগিয়ে তুলবে। এখানে পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, আমার বাংলাতে আমি বলছি, যে 27টি একখণ্ড গ্রানাইট স্তম্ভ এখানে লাগা আছে। প্রতিটি স্তম্ভে খোদাই করা হয়েছে শ্রী আদি শঙ্করাচার্যের রচিত অমর সৌন্দর্য লোহরীর শ্লোক সমূহ। কাজে এগুলো আমরা পড়তে পারি, আমরা যখনই আসবো এগুলো কিন্তু সময় নিয়ে, আমার মনে হয় এক একটা পাথরে আসলাম ঘুরে চলে গেলাম এরকম না, কারণ বহু জ্ঞানের শেষ নেই। জ্ঞান যত বেশি বৃদ্ধি হবে তত বেশি মানুষ সমৃদ্ধ হবে। আবাইকিনো হাসিনী লাইবো মানটি সাবই পান্ডাও কোকনারকা হাসিনী রাজমাতা বিভকুমারী দেবী। আজকের এত পবিত্র দিনের আমার সৌভাগ্য, আমি এখানে আপনার সঙ্গে এসেছি, আমরা মিলেছি। এখন অনেক সাধু মহাত্মা সন্ত দেশ সেবকরা এখানে আছে। Honorable governors are also here. One happens to be my relative also. I'm extremely grateful to the Chinmaya mission. Swamiji was a great soul, great intellectual, and a great nationalist. It's my good luck as a very small person with very little knowledge, and especially at a time when I cannot give all the physical labor that the young people have given, to thank them enough. India, I'm in love with India, let me tell you, put it like that. I'm a pre-independence born person. So for me, I grew up with the stories of the bravery of the people of India, our great wise Rishi Munis, our great freedom fighters. And my only request to all the youngsters, to all who are present here, that please love India, because Mother Nature has made India in such a way that we accept all religions, we accept many diversities, but there is only one mother, and that is our India, my mother India. I pray for the success of this mission, the work they have taken up, working for the poor, the backward, the underprivileged. But also, I think many of us are also underprivileged because we don't have that knowledge. We may have diplomas, we may have educational backgrounds, we may be called, as you've called me, Rajmata. But my greatest gift that I get from my inspiration that I get from India is we welcome everybody. So when we are welcome to India, we also have a duty towards India to be faithful, daya, dharma, among আপনারা যে বলেন, be able to accept everybody. So we have to continue with that. क्षमा, दया, धर्म, भगवान यही सब देता है हम लोग को, हम लोग के अंदर भी है।
इसका प्रज्वलित आज जो किया है, हम लोगों ने अपने मन में के संकल्प में, यही हम लोगों का प्रोग्रेस है। जय भारत, हमारा देश हमेशा सुखी रहे, हमेशा हमारे बच्चे अच्छे बन के बड़े हो, यही हमारी प्रार्थना है। और आप लोगों से सबसे यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि सदा हम लोगों के मन में सेवा की जो अग्नि है ये प्रज्वलित रहे, यही अखंड प्रदीप हमारा है। पाइथाक फाइसिंग कटार के टांगजाक मंदिर बेरायनाय खा आरएसएस नि शिव मोहन भागवत हासिनी हास्टेफा इंटरनेशनल रेडी नालक महाराष्ट्रनि हास्टेफा जिष्णु देवबर्मा हासिनी मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजमाता विभूति देवी महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा दे मंत्री धनलाल आकोशं No, now we have a lovely property next to the island. It's like New York. His birthday on the 24th. There's a lovely temple there. Mani, that's Amit Rakshit. Are you related to He was my husband's financial advisor. Very nice friend. Rakhal Rokhit. Very nice speech. Nice speech. I'm not good in speech. I'm out of habit. Rakhal Rokhit. Kanpur, but he was settling in Kanpur. That's right. He's got a Nepal Bureau Report, Jenny Kwarang.